bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum watukufu mdoge matangazo ya URTC mwaha nomono le jua le sanduku la manzazambwani ya sherehe endele ya harumo mwiso wa mfumo umwano nompoe mirindo mbwana ilone madhamana wapasi wao na hifadhi ya hulanga nomsiru wa daraja ya taifa zinu mwengoni mwezi madam shinzi za himise taarifa habari ya hatu ya makatiano. Mkonti wa ujadidisha maarifa warumishi wa Trezor ubulwa mfumne inu hunmoroni hawende siwa ni wataalamu wapasiwa unomvaunu inu namna ya hanza warumishi wanu waduende sazihazi zahao harumo venufu na usahilifu. Kasim Suleiman na Mustafa Abubakar wa Kahadhir Melozed wazima na Badria Said Omar. Owanrohazi waheze trezori wandisa misomo ranzine fundaru inu zinu ngazjo ruhusu owatufanya misomo ya haju waenjeze maarifa inu nde idara he comptabilité publique de yatsaha zenongo zinu ye coopération française wakubali naongo aramia we mtaalamu usomeso zenongo zinu harimwansi husita kaupara wana walu haruma ze trésor yangazi jare yanzuani ya mwali nani ya union ikao kwa jamunda misomo jimla ya huse trésor hususa mananga wene specificité ya trésor waje rihonda na msaja wahe AFD haruma projet ambao projet prokafu ikaongesaidia direction zinji harwe ya wizara hususan ya hatu ikawa wabihana mtaalamu ya jatanganya na si wataalamu walio Komori iliri saidia watoto washinde wahunde ujuzi mtosha wasaidia harumaye zihazi zao haruma zihazi zao zine handani ndo utojua kaya vanu wahea haruma ndongo zahe finance publique wahea wanruwaidi wako intervene wahea warukwamba ordinateur yani nde utozi amri wahea ne comptable de ulivo alafu haini mriabu ngena zizomana za hahe baina ya huandro waili ngabo contrôleur yani contrôleur huangaliwe zila ula utowe amri yafanya ikazi dungana na sharia ikazi dungana shayo mkini hatena ukaya ola mtundifu ramba u contrôleur hadira na ndongo shazeno gezo ngilazimu ho trésor wanduanu wake na matso wake na uwezo washinda wangalie zinongo zino ikazi ndongo zinzi dungu sharia ikazi dungu budget ikazi dungu za dhamana zao ikiwa nikae ordre ya ukaya wafanya zinongo zino ndia lazimu izozo pia iliza kautongeza wananua paro waje wao ni swaza nongezo pia wajue ukayale loenu si intintiti ngabo mahala boko wandu wakotoaze amri uka wenji mngwajanlia rundu bate ukaya haruma ejaula utoe amri ministre des finances yani wese wondir kwamba ordinateur principal shayo jua uruma directeur du budget hadofanya hazio hadzina la hai omwilimisho unu ngaujo kaza kifu ye jumwa inu nuo ngaujo ruhusu eze hazi zende sawa harima za idara mbali na mbali za hemasiwa Sheika usukani sheli sanduku la Mwanza Zambwani shendele ya nesherehi ya mwandu ranzi le sanduku la hao la buwe milango. Ya hafla tangarishiwa munasaba ika ihuntanya wanashama wa hili sanduku na ikashwa baha hufanya mjimdiso waheze haziwendelea nizo mahawavira na uonesa zianzma walonizo za utanziani harmo mahaunu wazuhizi lina kume na sheda. Salima Ahmadani mapicha ya Mustafa Abubakar.
Tarehe 23 ya Fevrie mwahaziwi zili na 18 hata uwasulie tarehe 23 ya Fevrie mwahaziwi zili na 19 risari timizi mwa harangu ya sanduku al-ihsani ya Mwanza Zambwani ya unale jua. Vani rizambao wanachama wa hele sanduku linu wakiasiwa majana maili. Ya nkiba walonio ikiasiwa milioni jana na 11 fedha ya shikomor. Ze milioni 45 ziisa zirumilwa haupatiwa wanachama wa hele sanduku linu. Ya hafla inu ya usherehi mwa harangu le sanduku linu la unale jua liruhusu emavamana wa hele sanduku ufanya mjimliso wa hezehazi waendeleanizo shawajao na uhashirisha wanachama enamna le sanduku linu libasa uhao. Rihisa randiso pata anikasana mezimira robano randiso fanya za kredi za haina mambo ka ungu suhete ya rigama pesa ili afanya hazi eze fadhali zonando kana wana manzana ndwani wasandi soele wakaya simpaka mriende ya ruma shango juaji rume isufia toka na fikira isufia toka na projet isufia to amini e ankili hahe mujujua hore mapesa yale hapo yamfaidisha ile sedisha maisha ya sedisha maisha eze fami harima umahaunu wa ziwi zili na 19 emadhamana ngwa una barnamaji zinji wanzo wazitrienziani hamadhumuni ya uheza juu ya sanduku. Karlonio lukaya harambu pishvan ribuwe ye lokali ya Monogram ili risahilishe omrengo no mtoma pesa harma onrolo alubonze nana hosana hata rekane antenne permanent yatu ya Eximbank nana wajau nu sana vanu na mahaba na maha ani vana anniversaire mahani rishinde propose produce majina ito des credit bahi ili risahilishe wana wa hele bafula hatu wana wa amini banki hatu. Rais wa hele sanduku Omar Din Mohamed hapara o wanachama wonti haina mruikao ngena barnamaji yanzo etienziani yatione nziro henda ya pare mapesa ili ya basa uwe ya barnamaji ya maendeleo ya hahe. Le jumba la biashara luzi swana liba ya mkonti wa hazi wakaendelea nuo unmoroni. Unmkonti wa hazi kao ukatanganya majumba ya biashara ya zisiwa nemode kafali kinzima. Domtio mvu harumo ni mzima ze barnamaji za majumba ya biashara. Halidi mzuri na swala halimshangama wakadhir. Masuala nana majawabu de kabaoni harumo mkonti wa hazi unu. Uzima wahe majumba ya biashara ya Komor wa aidi zefaliki mshinzi zahe modek huja majumba ya biashara ya hemasiwa. Holi hondaye Fakridin Abdul Halik mwanzisi jimla wahe majumba ya biashara ya hiyonsi hata mpaka ndavanu zigelegele ranzi marahandani wataha wabasauwe majumba yanu. Wala wa marunda menji haukaya rishindi rikansi wazima rikamidisha plan d'action ya unumaha abweni wanru waonesa zila hazika o waziona o kazo muhimu ya ukarizitia nziani unumaha rikansi relewana rishindi riroha na buku zima vanu ikao ngali onesao ila faliki rarenga armazi za kinafsia faliki kao ngai itsanganyi hao ngai ndawa moja na ila faliki ya daula haukaka na ujo jefanya longo kinyume mweze faliki za daula anirijir kurubishe na zila faliki za daula za mwendo susoni wa yankiba vanumtiju. Upande wa Yusuf Salim Masaka mhuu wahe idara ya hele jumba la biashara la ihunzuani omkonsi unu nguona marunda ya meyao. Miongoni mwa tunda dribovu ya tongoza raspara nyanguvu jana tailewe invani yani instrument mezunga mayani iyo tongeka mayani toza mavuna mazuri hali hau paranoa tu hamtsanganyiso mafikira hazi isendez toutefois keto jwa kama vale vasiki mwantongo akavungo ha mwantongo vavo harma nyanguvu jana taileo kakula mwanantongo akavungo ha wantu wa complete vavo document inshallah taala harma wakati timshashivani itoka venufu harma wantu pia wantu ashindwa jamane zishambre de commerce za Komori zisifanya hazi haina mna dujua ya uka omtsanganyiso fikira unu nguonesa upisha jema harma ye maudu yahe wazima wahe masiwa ya Komori. Leo ni taarifa habari na saukarangu ni mfumdaru warumishwe Croissant Rouge kwa mabareni jumo hashirisha uendesaji magari jumo msteze sharia zo pareni holara nzi usibo wasuli do mwambwani haina metera jana na mengo mitano ngo wahundo heanzmainu tartibu ya ushashiza ze ajali zo mabareni Azarimbaye na Salim Alira Tiraka wende na utasi habari.
bendera za bali ya ishampasha Croissant Rouge dizowando haziwanu warumi yao ili hwambia imazofera wabunguze umwendo ranzi usivu honda domoni ya mbwani haina panza la mentra jana na mengo mitanu ngu wa Parisu rawana washe rawanaume ngwafanya uhazi hamabadiliano ngwa ubanu ili uhashirisha imazofera wastehiye sharia shuma bareni ngwaona ambulansi na zana za saya isheleye kawa dzubulwarura ya uzirumia huli huduwando haziwanu banda unudu mwando zihazi ngaziviraondro ritia nziani usukwa jana ngasibano alhamdulillahi rabbil alamina ihazi rizingara kishababi kinaume kiwando wajitolea ngarifanyao ngasibano mbabiri constante dokana hambabi kwenda wandu kubaliana hizo wandu watsahawe objectif yatu sisi deja na si opareni hizo rambao nizo rifanyao objectif ngejao maana ye mazofera wabaliawe magari ngwendao noelewa ye objectif ya hatu opareni hunu en tant que masekuriste baishe ze jitahidi ngazifanyi wao sha wajiri ajali ya beni harumale pare rilidhukuru ulinu yaksida yo jiriho sha sisi hohenda renderi hundu deja rijipresente ora wakatira hunde message mana ri homo hunde message sha wakatira hunde message uyo rijideployer directement bahanuye yaksida ya jiri renderi hundu kaya deja wandu wasawa evacuelo nyaka ndo hospitali habeho akachawe na hata mana radubo pale ni hunu hauhifadhi ndongoja hizo kazi do jiri ile mwanadamu yatijwa tole hana eheli ya watu shaika ya ajali jaye jiri rijua womba imaraia karjamba watisaidie wawade karjamba watisaidie za sida wazihubiri sha omweka mtu hashindia hubiri obahanu ya sida ya jiri na hundemba precautions ya ukana balangabo masekuriste routieri walohunu kairiri wa informe omwe waje wafanye première intervention ndio wakadila na intervention zitoka udunga yabo zijezi hunde zikeza hematobibu ya azma inu ya tulwanziani ne Croissant Rouge ijibi ya bandu ya mazonfera joka njema kaya uze ajalis jogunguza mbavi ditena jo parsa misomo zaidi rahani irloni sila ushina li garanti sembamru tsokao yonse shalo tsoka hene tsujo tsunga harumwe pare yenu la dhimayana ngio sawa bari mbi upando wangu bakio kaya ba harashukuru Mwenyezi Mungu parce que deja wala wanu mashinwa wataze do dana mo mijini shaiba kihunu wa moto route parce que banu yinu problème iri ikozeo hakudo kaya ile pare yinu ni sawa ni pare ya tula France ezensingo jina alafu ze pneu rumiao des déchets zila tsiwao hula okuka sina crampe olewa olio 49 amada wala ko pare yo de même ngarumao ze déchets za hao alafu wakati mwinjize kusekasa ngazirio hukaya iparenge vurao randisabili za tasi uhonda saa 11 za jio wando hazi wajitole ya wanu ngwajihunda oho pareni hunu ili ubirili ya hifadhi ya himaranya ula wana nao ihorendao iho ye mazofera onti ngwajura mbuwa zimfaida zilindwao harumaanzi mahamada inu mvasa yawa he taarifa habari barnamaji ya wana nompu emiri itilanziani ne madhamana wa shule nao nomvaunu hazinu wanazioni wa hefani ya sayansi wakaujihunda harumai wajibu ya walamiri ili huisha wa ulanga Hassan Halifa na Salim Ali ratiraka wakaadhiri mwengoni mwe mifano ijiriyo uhusu le suala lahe mibadiliho yahe hawa na mwengoni mizo domunguo kabisa yemiri nomto kabisa yemisiru nomwano neze habari zinu ngebidio hena mru ya hifadhi ulanga umahala ya jihundrao yerbie national hawazima ne wizara ya dhaminishiwa yemibadiliho yahe hawa waihansi barnamaj ya walamiri hauhifadhi wa ulanga hamfaida ya hoa jao mirinu ngaijanao burda nyinji haku haula mkauso wa hayo ya urinika oksijeni nyinji halafu ulihoandwa kuungwe miri yaboze ula uramfia hatungizo nziro kabisa halafu itongesa ngaritangadi haku habo ya kaya kavati taratibu za ukana ila miria kauheya yeto wae oksijeni yerudie renga gas carboniki kaya ndio si sirito waorito tahari mweziungo miri lange ungulao
ngetongesao lejoto ngalenje zao urazenfia ngazitali hao haukana yabo ngabo taratibu nziro harimo wa ulemengu wahusu womkantoni riu halafu wakati rangue mirila yabo ngarjoka na zila taratibu za ulamripia kazitushinda zitongesa bobo juu ukabati taratibu ya yala maji zitongesa emvua ibunguza helia ukana hale emvua idokaya rangu November hata Avril daninge ladhimu rangalie mangwamiri rifanye rangalie babanzi mizonti pia ngizona sharia shashila sharia ngeladhimu rishi aidishe halafu tena ngeladhimu wala wandu mangwamiri rihundeze taratibu neze bishara za wanika hazi jo watongesa waelewe ukana vanulelwe inuri hundwe miri haukao watende kwa jangu pia ni madhamana wa RBA kwa parao wa Komor wahifadhi hakuu wa ulanga hususwani domunguo ye miri haukainu hena mru ngena funvu yalita hao homwenshi na zinu ekazi bamwa ngazijofaidisha owajao. Hamjia harmonkade wa siasa e coordination ya bambao ishangiriao ze candidature za mouvansi ibu walejio la mfumdaru inu yekuje ya hendesa e kampanya hao harumo mji wa Ikoni zinu zikashwa baha o wakalimani wabenua o taarifu wa hawa uhimilia e makandida wa mouvansi ili wafuzu harumo za nchaguzi kabil ya amani na usalama ndo mada za kazashimia ze hutuba za tekeleziwa ho munasaba uno na reshilie bao za makalma za hutuba za tekeleziwa tihimi banu kwezi hasibabu ya heo kumbua yekuje ya hatu inu mimrumshe Komor rumshe Ikoni ni moneseni mbavi ye hamu ya mzaze hauhanza ye amani na usalama unjie harumale dahulaha le dahulaha tu la Ikoni ngari lanzao riliashi ha amani ribale siasa inu ha amani na usalama hata iwasilishe ubahanu ritahao zinu fikra haina mru ngene fikra ya hahe lazimu yaitekeleze ha adabu yaitekeleze ha mwelewano wa hahe ne jirani wa hahe kwezi yemrumshe ngena fursa nkuu haukaya wende mwenye ulezi yabo yende mwenye amani na usalama haukaya yende mwenye tabu zinji yabonyi wandu washe ngamuntahoni ritanganye wazima rifungatane mata ili amaninu haledara harumo mji wa Ikoni mananga sina tarehi banu haruma muda mfubi ritanganyo mji wa Ikoni ha amani hatanga sina tarehi lo mashhur haukaya gasina tarehi lo mrani hatu umra wa maluzini yeshindo sha Ikoni zila fikra za wana washe wa Ikoni watanganyiha leo wana hatu warenge shayo de fikra ya hemrumshi yabo mrumshi ngena fumbuku haruma usimbiza amani haruma maendeleo ikoje paranaba riafifishe ele joto zenyongezi kemakini ezankilizi huhurae hene mbiajo banyanzo ya faliki leo na mau yabo yakaya jana na welo leo na bwantu ende mau akangara aminyo kaleo rifalika mamana da mikao ngena uwezo yodo sonti pia banu heni mda kauja banu gasina mana da mikao ngena uwezo ya kaka twangali ya karibu shanga ngali hule ya baina sababu lo banu lo na ma 20 ya bongena uwezo ma 10 silola mama ngawitsanu gasina uwezo mama na miranda yode mana da mikao himiba leo jeri mshangirie rimwasulishe ya wasulio uwezo heni mikao ya hunde izo ikao ndo Honva unu wa coordination ya bamba wa mouvansi ibu wa wajau ya mfumda ruinu ekuje hao harumo mji wa Selea zinu sababisha hafla jimiziha no warenga umrongo wa jione sa tayari ya wasilisha makandida wa hao harumo ushinzi. Ni uona ukahini wakati wano kandidaturi za prezida wotoka kandida kati koni ukazi kati ukazi de safari ino pia wandu abakaya la kachutia candidature ili tijo menya e premier tour ya al-Imam Azali ana bibi Talwati
watu nimwambia kaya bibi Tharwati bae mjoenda premier tour. Hizo ndizo na mwika miadi. Para wa babao. Na miska ujua kanga bose mwilo uni ya ubambiro. Shachwambia ukakarna ujuarende gitani kardom sana. Mwani ya ukaya. Olio izorlonizo. Ranzori tangi entinu. Olio izorlonizo rifikirio entinu. Karna ujua bahari le shamalatu kalchwenda. Yaborenge izo ritekashani. Kaina ukiti. Ramba garenga izorlonizo. Ritanganie rivoti azali ya Sumani. Ili ya kene raisi kwa daula. Watukufu tizamba mde abasa. Ariga mzirejezo bana bahari woloka mimi à l'assemblée na bo zambo andobanu ukaelebakia la mwando na kaendar mo vote mimi député Safile Madi wa IPDC sitende sha elebakira biri wana mauti pia wa ele jera la bambao waja wanshangiria leo ngami wakala wa ele jera la bambao harumwa e bambao kami watukufu njema zodi wa njema leo wakali ontuenda le shamalangu kina ujoki na bekanga mwimondo angalia na bandi jaru wa siasa si Zambia e bambao leo ngandili nigerejeze banu ka ensemble mi para Zidane leo watukufu Zidane kujua tanga na Messi ngarirao premier vamdo jina utofana na unu Abdusalam Adam haifumbosha ardi gujihondo bansiju baada ya 15 akawi nshibonze ejumwayini homitu jengu yo Jimmy Santabuho ili ulamwa imaranya ya ukaya ngehashiri harmomva wa music narkeba dimanaye kirengeti kama chiba utsochonila hauni bire hoyifugani Sanganya zikovenga muono matsoni. Sana hemiska ujenjeni loliwan kwa na mahab ambaye makana hitsani mingi. Donc tika ujenjeni oneze famille ni mwana nyinsi pia. Sono kaya kaireni fanya sababu liliona ni wazima. Lijizezi la sahali za zamani mbali. Ejuma yini. Ejuka 01 ngami mitsuje na mina au shababi ambao sauti voilà la Comor style asimetuje halafu informati ngejoka 2 la Micheline na mina equipe ya avenir kwa equipe ya mpira ya club ya mpira bien sûr ngaba msaidia Buhari shango jo hokaya horenga sina ka ujiremia parce que je vraiment live yani tufanya zinu za ngufanya hono ngatuno data CD donc kati nyango wanzoma musicien ko liwa waliwa anzozo mu Brazil kama jaro ma dépense chaque même hamalizo na hamalizo club ya mpira wa deja wa pari msade yabo Buhari bon warojina yungu ya culture tena afuma saidi na kasidilani nezeno wazendi na banu ndo kazao kifo taarifa habari ama ndo mweshelezani baadhi za hazemada kabla usiumlani kabisa mwahano mono le jua le sanduku la manza zambwani sherehe endelea harmo mwiso wa mfumo omwano nompo emiri ndo bwana ilone madhamana wapasi wao na hifadhi ya hulanga no msiro wa daraja ya taifa hata mpaka dabano astamil fuanzane na mkamilishe barra majenjema za khairi bazima ne URTC maraba mengi. Vous aimez votre pays, vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Waf. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.